Komolpur Nogo Amsayo, Bishikologro Grungsha, Mohode Mutai Nogo, Mutai Falayo, Amsay Lokoro. Bishadora Tuge, Shal Tuge, Aramutarayo, Hypen Abni Bishingo, Bishivo Waisa, Homdam Kalaya Mutai Palajago, Shaltini Romi Amutai Ungo, Patanga Shal, Saltinoke, Borokutum Kurum Kutum Clay, Kotor Clay, Palajago, Duda Clay, Hindutongota, Neroni Bishingo, Aro Duda Hoda Tofan Lokoro Kutum Layo, Hindutongota Nero. Duda Clay, Hindustani, Hodani Lokoro Tebo, Duda Clay Mutai Kuluma Palai Manungzago, Aro. Tangi shoiga amsani sala burite Hindustani hodani lokoro. Tangi manjagi kya 46 surmani dipramatane engai batainai Baburam Shodnami. Fungkaham lam shobo transati habalok ni bishingte sangtini no mahino mangkli furunga ni thangtongo no hoito kisa kom nundugi mankna ang kisa kom nundugi manko tangge hindi chini Tripura hasti rogo botai phatar hasti rogo nunjago Hindu dormo rogo tuye eba Sunatan dormo rogo tuye kopno kom nungjago hune ang khaito kha khayo tabuk sing omti rogo nugoi mali ya bebak non chini boro rogo Kristan eba khai tekmuni dormo rogo tongo kai jeng tabu ai nukha oro Komolpur ni kun jaga ni भैया Komolpur ni Nuagao Komolpur town by Kisiksha yango Malaya Shikang habai phaina nango phulchori lai phaina nango mo jaga kangkai oro kangkai beshirbag jeng lugoi manka Hindustani সম্প্রদায় ni borok tini khatung khajani bishingtei khaye o jaga o motai rogina ni khaikya jeng nugai manka oro motai koto ni mangli Cibugrok takja koto mangli angbo nukangkai waisisuk pano amtiki dada sijak cibukoto runugya ko tam kilma sincha haising tongha engkai abo engkai tai kumuni mutai takja yang bisingo botongo engkai boni borok gobang matongo jeng borok kok salainya ang basuk sai masuk ya jeng sunggai pura malaya lobo हिंदी तो बांग्ला तो दियोटा थी स्वागत है हमारे चैनल में आप हम लोगों को तो पता नहीं है ये कैसा पूजा है और क्यों कर रहे हैं आज के दिन क्यों कर रहे हैं थोड़ा हम लोग को बताइए हमारे चैनल के माध्यम में सभी जान लेंगे ठीक है अभी बताएंगे आपको जो आज को जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के बारे में हमारा पंडित जी हैं अशोक कुमार दुबे जी और उनका साथ तो हम लोग ही हैं वो बताएंगे आज का जो कार्यक्रम है इसका महत्व क्या है इसका इससे प्रभाव क्या पड़ता है दुनिया में इस बारे में हमारा पंडित जी बताएंगे और ऐसे हम लोग दुनिया का खुश शांति रखने के लिए ये व्रत करते हैं और महिलाओं के लिए खास है महिलाओं लोग सब पैर से चल के आया है यहाँ पर तो ये व्रत का बहुत ही महान मानते हैं हम लोग इसलिए ये व्रत जो है इसको हर साल सावन महीना में 4 सोमवार कर सकते हैं हम लोग लेकिन उतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है फिर भी हम लोग 2 सोमवार तो करते ही हैं आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और 8 तारीख को जो सोमवार है उसी सोमवार को हम लोग इसी व्रत को पालन करने के लिए शिवबाड़ी में जो मंदिर बन है हम लोग का उसी मंदिर में हम लोग जाने वाले हैं हर साल में करते हैं हाँ हर साल हम लेकिन कोरोना के लिए थोड़ा हेम्पर हो गया पूरा ज़्यादा आदमी नहीं आ पाया लेकिन कम से कम लोग आके हम लोग ये नियम को चालू पालन किया और नियम को चालू रखा नमस्कार हमारा पंडित जी हैं से बात करते हैं नमस्कार पंडित जी हमारी चैनल की तरफ से जो ये जो परंपराएं है हम देख रहे हैं अभी सुबह से हम भी आए हैं सिर्फ आप लोगों की हिंदुस्तानी है ना नहीं हिंदुस्तानी कर सकते हैं या कोई बंगाली कोई ट्राइबल भी कर सकते हैं धन्यवाद सबको हाँ हमारे भक्त वृंद सबको स्वागत है आज के कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम आज है ये देवादिदेव महादेव के लिए है शिव जी के तो शिव हमारे हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी जितना आदमी है सबके लिए पूजा है और ये पूजा का शुरुआत हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकली थी उस विष को पान करने वाला कोई नहीं था तब देवादिदेव महादेव ने इस विष को पान किया और तब से पृथ्वी में ये परंपरा शुरू हुआ था कि सोमवार सावन महीना का सोमवार अति पवित्र दिन होता है उस रोज हम लोग शंकर जी का जल देते हैं ये पूजा करने से क्या संकट कर सकते हैं क्या प्रभाव पड़ सकते हैं लोग हाँ ये पूजा अगर आप श्रद्धा भक्ति एकाग्र चित्त से करेंगे तो आपके हर एक प्रकार संकट देवादिदेव दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोग व्याधि दूर होगा
दीर्घायु होगा और हर एक मन्नत पूर्ण होगा। सबसे ज्यादा कौन से लोग ये पूजा पाठ करते हैं? कौन सी जाति का लोग या कौन से संप्रदाय का लोग, कौन से धर्म का नहीं लोग? तो पूरा हिंदू का है, ये हिंदू तो धर्म के लिए है। बिल्कुल सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी का है, लेकिन ज्यादातर ये हिंदी बेल्ट वाला हिंदुस्तानी आदमी ज्यादा करते हैं सारा भारत में। अब सारा भारत में देखिए, टीवी खोल कर देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है बोलबम का। हम लोग गंगा जी से पानी लेते हैं और जो द्वादश धाम है उसमें जाते हैं, वहाँ पर अर्पण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो द्वादश धाम जाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। धोलाई नदी से पानी लेते हैं, छोटा छोटा नदी से पानी लेते हैं, और जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भगवान को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और इलाकावासी, ग्रामवासी और हमारे समाज सबको सुख शांति के लिए भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। आज तक हम लोग ने देखा, ये तो आप तो पंडित जी है ना, मैं भी तो नहीं जानती, ये तिथि देखकर पूजा करते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा ऐसे ये पूजा कौन से टाइम में करते हैं? ये कोई तिथि नहीं जरूरत है। अगर सावन महीना शुरू हो गया, सावन महीना के शुरुआत के बाद आप हर रोज कर सकते हैं। और स्पेशली सोमवार को ये पूजा ज्यादा होता है सारा भारत में, उसमें तिथि का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हर एक सावन महीना में हर एक रोज होता है, हर एक रोज। तो पंडित जी किस नाम से जानेंगे ये पूजा के लिए लोगों को किस नाम से समझाएंगे? ये पूजा का नाम क्या रखें? अच्छा, इसका नाम सारा हिंदुस्तान में कहते हैं बोलबम, कांवड़ यात्रा। हम लोग जो आए हैं ना, इसको कहते हैं कांवड़ यात्रा। और भोला जी का एक नाम होता है बोलबम, उसका भगवान का बोलबम करते हैं, उनका तर्पण पानी अर्पण करते हैं और भगवान के हमारे सुख शांति दीर्घायु सब कुछ के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद। संसाइमाखा अरनि पंडित जी पे कक सालाये आकने संके ताम हनाने को बरक बके संके ओसाइरो खमानो होनखना आंबो आसक साइमान सगे नर लोगै बानानो संते बंगारो टेक्टर मांगलि फुनुगारो यांगो मांगलि को कोटो कोटो बिसि गताय दंगो महादेव रुताक जाग yang साकारो मांगलि। अच्छा मैडम, ओ yang रगो किचा साका फाइसिन किचा साकनानि बागै। अच्छा मैडम, আপনি একটু বাংলা কইলে একটু আমরা অনেকে বুঝে। लाम सब हाइलो हाइ साथि हाबा नं खाते जतनो संति और समय माने हियाकै बर ताइरि लाई माने ति जों खबर माने फाइ माने जों खबर लाई हाकै नंनि बेलाय खिनो सिमिजा बर चैनल जेको बर चैनल लाइट नाइ रो बेलाय खिनो सिमिजा बर बो हाकै थांनाय बाइलेक्शनाव बबो कैंडिडेट बाजाक चिनि दादा बाबुराम जतनो सिनेमा खाना मखांनखाय जतनो सिनेमा नचिनि हाबानो नाय दंनाय रक जों गाबु गाबै किचा कक सालायनाय अनेक दिन परे जों मालायखा तांगे बबे कक सालायनाय गे बबो ओ जागा अंशग्रहण खायजाक ओ पूजाबो ओ मन्दिरो फायजाक बनानो फुल खायो बेनि चाइदों माने बिसिंतिना आंबो सब फायखा और कायसा बर मोजाय खायनाय दंनाय बंनि बेसिरबाग बंनि हिन्दुस्तान बे सम्प्रदाय माने बर'फोरनाव ओ जागा बेसिरबाग बर' कुटुंबजाक जों बाबाय किचा कक सालायनाय बेसि लेल दिया। दादा नमस्कार। प्रथमे নমস্কার, আপনাদের চ্যানেলকে ধন্যবাদ। আপনাকে তো আমাদের চ্যানেল খুললেই দেখতে পাবে, সবাই আপনার মুখ পরিচিত হয়ে গেছেন। যাই হোক, আমরা জানতে চাইবো এইখানে যে পূজা মানে পূজা হয় সেই একটু আমরা তো জানা নেই, তো এই কথাটা একটু বললে ভালো হতো। এটা বেসিক্যালি সনাতন হিন্দু ধর্মের একটা পরম্পরাগত এটা আমাদের পূজা। শিব প্রত্যেক বছর আমরা শ্রাবণ মাসের যে সোমবার, যে 4টি সোমবার, এই সোমবারগুলোতে আমরা শিবের পূজা করি এবং শিবের মাঝে আমরা জল প্রদান করি। এটাই হলো আমাদের মত এবং প্রতি বছর আমরা আগে থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এই পূজা করে আসছেন এবং বর্তমানে আমরা এই নীতিকে আমরা মানে ধরে রেখেছি। এই তো আজকে আমাদের এখানে নোয়াগাঁওয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম করতেছি এবং আগামী 8 তারিখে আমরা শিববাড়ি কমলপুর নোয়াগাঁও। তো এইখানে তো লোক যখন জমায়েত হয়, যদিও আজকে তো এত লোক দেখা যায়নি, তখন দেখেছি, কিন্তু মানে লাস্ট সোমবারে করবেন না? লাস্ট সোমবারে প্রচুর পরিমাণে লোক থাকবে এবং সেদিন আপনাদেরও আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনারা আসবেন এবং আপনারা কাভারেজ করবেন এবং দেখবেন যে কি হারে আমাদের ভক্তবৃন্দ এই শিববাড়িতে উপস্থিত হয়। ধন্যবাদ দাদাকে। কক সাকাবো বা আগে বলছেন কক সাজানো আমি জিজ্ঞেস করলাম না আপনি কেমন আছেন, এটা বলেই দিয়েছি। আমি ভালো আছি। আর আমাদের এই পূজার থেকে আমি ত্রিপুরাবাসীর জন্য
মঙ্গল এবং সবার জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আমাদের মহারাজ যে অসুস্থ আছে ওনার জন্য সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং শিবজির কাছে এটাই আমি প্রার্থনা করছি মহারাজের জন্য তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন এবং আমাদের জন্য এই কর্মকালীন বেলেগে না হামবাই বেলেগে না খেলা কক নাইকক সাইকেল রেখে খাওয়া না যিনি মহারাজ যতই মহারাজ ডাকিনা সরিষা খাবে বাজারা খুলুমনে মতাইनो खुलुमनाय हिंदी साव बेलेगे माया गोनां কক हामबाय जों मानजोय थांदे जेने हाबा ननि बिसिंतै आसि जारा जों मानफोरनि खुलुखा बाहाय थाइनो बब्रबो सालायखा आं दाबो यांगे बर' गायन मथायरि तंमानि बागै आं किजा फादारो गावनि जिदा गैथमानि yang bayar mereka, जों सारानि मोसौखौ आंनि खानिखौ किबा जेरै चेनेलनि तरफनिफ्राय आं सारानि मोसौखौ हिन्दुस्तानी যত हिन्दुस्तानी रबिंगनि जोंथिनि अरब फायो बर हिन्दुस्तानी हंजा गंगाय ताई तामहन सारानि पिछिए पराने बांला गौरव बयनो चिंखौ बायजों उग्लबो क्लाइजाक बर' रक उग्लबो क्लाइजाक जाति रखै जतन होनो ओंखाय किन्तु बर' जे आमाके मताय आतायरिलाय धर्मनो गोसो मानि ताई बोसै जतनि साक गाहाम खुलुम दंना बागै निजिनि साक गाहाम खुलुम दंना बागै नखं हुकं गाहाम दंना बागै राजा मन्त्रि गाहाम खुलुम दंना बागै बर' अरम मताय खुलुम फायो आइस्रि स्रि जायाखै नैयाखै तुकुय मुसुय आइजोखौ जाय फायलाय नियाखाय माजे मदे बै बर'नो मकल चिकन बानाय सुबुं কক খরাং কটরকে কক সাवै কক চিকন बाय लाचिरिबो कुमाय न हिन्दुस्तानीरो नर बर'नो आं सानान मोजां माखा हायसे नर जतन जुमिनिवे बर'नो जत जागाना जुम लगिरिनानि आबाहायनो जों आं खाखायो नरगो लगिरिदि जों ताइबो बर'नो तिसानानि बा बर' गमतै खलाय एक्टिभ अंनानि बदि हायखलाय बर' जों जत बायनि जोंबाय बाक्सा मालाया आगनै लामा गाहामो थाङै मानानै क्लां मानानै जतन मा चाइटलायनाय बेलायखौनो हामबाय बिदिनो हाबा न'नि बिसिंतुय आठ अगस्त सोमवार আমরা আজকে যেভাবে এখানে করেছি আমরা মরাছড়া বাজার থেকে আমরা আবার সেই বোলবম এবং কাওয়াড় যাত্রা শুরু করব। মরাছড়া বাজার থেকে শুরু করে আমরা সোজা একেবারে আমরা শিববাড়ি মন্দিরে চলে যাব এবং শিববাড়ি মন্দিরেও সেই অনুষ্ঠান আজকের দিনের মতো হবে এবং সেটাই হলো এই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার, অর্থাৎ সেই শেষ সোমবারে আমরা শিববাড়িতে করব। এমনিতে আমাদের মন্দিরে এসে আমরা করি, কিন্তু প্রতিটি সোমবারেই আমাদের প্রত্যেক সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে সমস্ত লোক আছেন তারা বাড়িতে শিবের পূজা আরাধনা করেন, শিবের জল দেন, শিবের মাথায় জল দেন এবং ভক্তি ভরে পূজা করেন এবং উপবাসও থাকেন। বিশেষ করে মহিলারা এই পূজায় বেশি অগ্রগণী ভূমিকা পালন করেন, সাথে সাথে পুরুষ যারা আছেন ওনারাও এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন। তো আমাদের এখানে যারা আছেন আমরা সবাইকে অনুরোধ করব এবং মিডিয়া বন্ধুরা যারা আছেন আপনারা যা সহযোগিতা করছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে কভার করার জন্য, আমাদের এই বোলবম অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ আমরা জানাই। এবং এই বোলবম যাত্রার মাধ্যমে বা শিবব্রতের মাধ্যমে বিশ্বের আমাদের ত্রিপুরার অগ্রগতি উন্নতি এবং সবার শুভ কামনা করে সমস্ত ভারতবর্ষের এবং বিশ্বের সার্বিক কামনা করে মঙ্গল কামনা করে আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য কথা বলা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, সবাইকে ধন্যবাদ। শুধু সোমবারই হয়, এমনি তো শ্রাবণ মাসে প্রত্যেক সোমবারই হয়। এখন তো বছরে পূজা করছেন না, তো এইটা কি একদিনের জন্য করবেন, মানে এই বছরে একদিনের জন্য করবেন? হ্যাঁ, লাস্ট সোমবার যেটা 8 তারিখ বললাম সেটা একদিনের জন্যই সেদিন এবং সেটাই শেষ। এমনিতে শিবের ব্রত বা পূজা প্রত্যেক মানে সারা বছরই হয়, কিন্তু বিশেষ করে শ্রাবণ মাস যেটা, শ্রাবণ মাসের মাহাত্ম্যটা অনেক বেশি। শ্রাবণ মাসে শিবের পূজার মাহাত্ম্যটা অনেক বেশি এবং বলা হয় শ্রাবণ মাস হলো শিবের জন্ম মাস। এই জন্ম মাসের উপলক্ষেই এই শ্রাবণ মাসে পূজাটা করা হয়। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী রূপনারায়ণ আহির।
আপনি এখানে মানে কোন পণ্ডিত হিসেবে আছেন? না না না, আমি এখানে ওই ভক্ত হিসাবে এসেছি। এর আগেও আমরা আরো 2 বছর আগে এখানে এসেছিলাম, এই মন্দিরে এসেছিলাম। কত বছর ধরে আপনি এই ব্রত আমরা এবার আমাদের ত্রিপুরাতে মোটামুটি 4 বছর ধরে চলছে। এবার 4র্থ বর্ষ। আমরা 2019-এ শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ, 19, 20, 21 ঠিক আছে। তো চতুর্থ বছর এবার। সহযোগিতা আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার তো আজকে বৃষ্টির জন্য, ওয়েদার খারাপ ছিল, আবহাওয়ার জন্য এবার ভালো হতে পারেনি, লোক সমাগম একটু কম হয়েছে এবং সময়টাও আমাদের, নাহলে আমরা খুব ভোর 5টার সময় শুরু করে দিই। ভোর 5টা থেকে আমরা শুরু করে দিই। সাহায্য নেই, আমরা পরস্পর নিজেরাই কালেকশন করে যা খরচা টরচা লাগে এটা আমরা নিজেরাই ক্লিয়ার করি। আমরা সরকারের কোনো সহযোগিতা নেই। হ্যাঁ, এবং আমরা চাই এটাতে সবাই অংশগ্রহণ করার জন্য। হ্যাঁ, হিন্দু সনাতন ধর্মপল্লী যারাই আছে সবাই এটার মধ্যে করতে পারে, কোনো সমস্যা